Assalamualaikum, hi guys. Video kali ini kita akan masuk chapter baru, chapter 6, benzene and its derivatives. We have 3 subtopics that we need to cover. For subtopic 6.1, introduction, you are going to describe the aromaticity, calculus structures and resonance structures of benzene. And we're also going to cover for the nomenclature of benzene and its derivatives. When we talk about benzene, benzene is a compound which is under aromatic compounds. So, apa itu definition aromatic compounds? It is a cyclic conjugated molecule or ion that is stabilized by delocalization of pi electrons. Kalau saya talk about pi electrons, let's say we have benzene here. The first line adalah sigma bond. Okay, semua ni adalah sigma bond. You have 6 sigma bonds, and then for the pi bond is the one with double bond, the second line. So we have 3 pi bonds, and then 3 pi bonds, each of them we have 2 electrons, so 6 pi electrons. That is what we call as pi electron, delocalization of pi electrons. Dia boleh moving around dalam kita punya structure of benzene. And then aromatic compounds also known as arenes, which at least contain 1 benzene ring in its structure. Awak akan ada dengar term calculus structure, which is coming from a scientist. He suggested that a sensible structure for the benzene should be a resonance of double bonds shared between all 6 carbon atoms in the ring. Dan kita akan lukis dalam bentuk hexagon, ada alternating double and single bonds between them. Dan setiap carbon ada hydrogen attached to them. And then calculus juga dia suggest actual structure of benzene ni adalah resonance hybrid of 2 calculus structure. 2 calculus structure yang macam mana? Macam this one, macam yang saya tunjuk tadi, we have alternating double bond in the structure of benzene. So maknanya awak boleh buat resonance structure, kita dapat masih lagi same structure of benzene. Dalam topik ini kita akan belajar tentang 4 criteria of aromaticity. Macam mana kita nak tahu cyclic structure yang diberi itu adalah aromatic ataupun tidak? Kita kena obey 4 perkara. The first one, that structure must be cyclic, iaitu dia mesti first carbon and last carbon join together as a ring. And then dia mestilah planar. Planar maksudnya semua carbon atoms dalam ring boleh buat sp2 hybridization. And then seterusnya kita ada conjugated pi system, maknanya awak boleh buat resonance structure dan move the pi electrons alternatingly dalam kita punya cyclic ring. And the last one, dia mesti obey Hacker's rule. Hacker's rule kita ada formula yang kita akan guna, nanti kita akan belajar dengan lebih detail. So we have 3 structures here. You have to determine adakah structure 3 ni ABD adalah aromatic ataupun tidak. Let's see. First, untuk structure A, dia adalah cyclic. Betul, sebab kita ada semua carbon atom dalam bentuk ring. So dia obey first rule. Second, kita nampak each carbon atoms dia boleh buat sp2 hybridization. So bentuk dia planar. Okay. And then conjugated maknanya dia boleh buat resonance. Kalau kita lihat dalam bentuk this one, double bond awak boleh moving around dalam ring. So dia juga obey conjugated pi system. And last one, Hacker's rule. Hacker's rule kita ada formula tadi, iaitu 4n plus 2. So kita calculate 4n plus 2 equals to pi electrons. So pi electrons macam yang saya mention, dalam benzene kita ada 3 pi bond dan setiap bond ada 2 elektron. So maknanya ada berapa total electrons kat sini? Kita ada 6 electrons untuk pi bond. So kita akan masukkan dalam calculation 4n plus 2 equals to 6 electrons. Kita nak cari nilai n. So saya akan rearrange. So finally awak dapat n equals to 1. So, apa signifikan n equals to 1? Signifikan dia kita dapat whole number. So, bila whole number, maknanya awak boleh conclude this structure obeys Hacker's rule. So, kita boleh buat conclusion sekarang. Structure A is aromatic. Okay, so like that.
dapat jawapan. Okay, next one kita go structure B. Structure B kita ada cyclobutadiene. So, let's say kita lihat dia masih lagi cyclic sebab dalam bentuk cyclic ring. And then planar sebab semua carbon atoms boleh buat sp2 hybridise. And then dia masih lagi obey conjugated pi system. Kita boleh alternate kita punya resonance form. And then the last one, adakah dia obey Hacker's rule? Mari kita lihat. So we have the formula 4n plus 2 equals to, sekarang pi bond awak ada 2. So maknanya elektron darab 2, awak ada 4 pi electrons. So rearrange untuk dapatkan n value. Apa yang awak dapat adalah n equals to 1/2. This is a fraction. So, bila fraction, maknanya dia tidak obey Hacker's rule. So, awak boleh conclude sekarang this structure is not aromatic. So, structure B is not aromatic. Okay, very easy. And last one, kita ada structure D. Mari kita lihat, adakah dia cyclic? Yes. Semua carbon atom attached together. And then after that, dia masih lagi planar. And then sistem dia masih lagi conjugated sebab kita boleh moving around the double bond, okay, dalam ring. Okay, and then after that kita kena lihat last one, adakah dia obey Hacker's rule. Keluarkan formula yang sama, 4n plus 2 equals to, lihat berapa pi bond kita ada kat sini. We have 1, 2, 3, 4, 5. So 5 maksudnya kita ada 10 electrons untuk pi bonds. And then cari calculate number of n. So n value yang awak dapat adalah 2. So kita dapat whole number. So bila dapat whole number, dia obey Hacker's rule. So kita boleh buat conclusion, structure D is aromatic. So ini very easy to understand. Just perlu dapat whole number. Now kita akan masuk bahagian nomenclature of benzene and its derivatives. Awak akan belajar cara nak bagi nama dalam bahagian ini. Benzene dia special sebab dia ada common name untuk certain structure. So kita akan belajar IUPAC name dan juga common name. Dua-dua diterima dalam jawapan awak in exam. So let's start with the first structure. Example 1, structure A. So structure A, you have the benzene attached to CH3. So apabila the whole structure like this, the name of this one is methyl benzene. Because this whole thing adalah benzene and then awak punya substituents adalah methyl. So nama dia adalah methyl benzene. However, methyl benzene dia ada nama common name iaitu kita panggil sebagai toluene. Okay, next one. Bila kita ada benzene attach kepada OH, so OH adalah hydroxy sebagai substituent. So nama IUPAC dia adalah hydroxybenzene. Tapi common name untuk this one juga dikenali sebagai phenol. Next, untuk structure C, kita ada benzene attach kepada COOH. So COOH adalah carboxyl group. So bila kita ada benzene attach kepada COOH, nama IUPAC name dia adalah benzene carboxylic acid. But secara common name dia juga dikenali sebagai benzoic acid. Next kita go to structure D. Structure D awak ada benzene attach kepada CHO. So ini adalah short form dia CHO. So apabila awak ada this structure, awak ada double bond O and then attach kepada H for this carbon, and then nama dia awak kenali dia sebagai phenyl methanol. Tapi common name dia kita kenal dia sebagai benzaldehyde. And then for E, structure E dia dikenali dengan common name iaitu acetophenone because we have C double bond O and alkyl group. So this one is what we call as alkyl group methyl bonded kepada C double bond O. Kita panggil dia acetophenone untuk common name. Tapi secara IUPAC name, nama dia kita panggil sebagai phenylethanone. Okay, let's go to structure yang
seterusnya iaitu F. Untuk F kita ada benzene attach kepada amino group. So nama dia kita kenal sebagai aminobenzene. But dia ada common name yang kita panggil sebagai aniline. Pastikan spelling awak betul. Next we go for structure G. Structure G awak ada benzene attach kepada Cl. So nama dia kita panggil sebagai chlorobenzene. And then for H kita ada benzene attach kepada Br. Namanya adalah bromobenzene. You don't have to put one dash because it will always be at the first carbon. Okay, so this one adalah bromobenzene. Next one, kalau lihat awak ada benzene attach kepada NO2. NO2 adalah nama substituents ini is nitro. So nama dia punya structure adalah nitrobenzene. And then last structure we have ethyl group which is CH2CH3 attach kepada benzene, dia akan jadi ethyl benzene. So ini adalah beberapa structure of benzene yang awak patut tahu, especially 6 yang pertama tadi. Ini dan juga ini dia ada special sikit case, dia ada common name. Next we go for IUPAC nomenclature for di-substituted benzene. Maknanya kita ada dua substituents. Let's say we have same substituents. Awak nampak kita ada Cl and Cl. Automatically carbon yang attach kepada Cl ini akan jadi first carbon, ini akan jadi second carbon. Which one is fine? Kalau awak nak mula daripada sini nombor 1, sini nombor 2 pun tak ada masalah. Tapi dia akan berada dekat carbon number 1 and 2. So, bila awak ada dua substituents, cara bagi nama masih lagi sama. Parent kita adalah benzene dan awak ada dua chloro group, dia akan jadi dichloro. So, the full name will be 1,2-dichlorobenzene. Itu adalah nama untuk this structure. However, ada satu lagi tips yang awak patut tahu apabila nak bagi nama untuk benzene, kita akan lihat relative position on the benzene ring. Kalau awak lihat dekat sini, we have ortho, meta dan para. Ortho untuk carbon nombor 2 sebelah kiri atau kanan, and then meta carbon nombor 3 kiri atau kanan, dan para adalah opposite kepada carbon number 1. So let's say carbon number 1 you have one substituent. If another substituent is attached to the second carbon, you can give the name as ortho. So kalau kita apply to this example, you have carbon 1 and carbon 2. So carbon 1 and carbon 2 dia akan panggil sebagai ortho. So another name awak boleh tulis sebagai ortho. Simbol dia adalah O dash. So this one will be ortho dash dichlorobenzene. Very easy. However, kalau ada dua different substituents, awak kena lihat substituents yang memberi new parent name. Kalau new parent name ni macam mana kita nak faham? Ingat common name yang awak dah belajar ada 6 tadi. And then, awak juga boleh tentukan mengikut priority order. Priority order ni macam mana? Highest priority substituents akan jadi parent chain dan akan diberi nombor carbon first. Let's say kalau dalam benzene awak ada COOH. COOH is the most priority. So carbon dekat benzene attach kepada COOH akan jadi first carbon. So nama compound tersebut akan jadi benzoic acid. Okay, mari kita cuba a few examples. Saya ada A with bromo, ada 2. So the numbering will be this carbon. Okay. And then apa nama this one? Nama dia awak akan tulis sebagai 1,2-dibromobenzene. However, awak boleh juga menggunakan ortho-meta-para system. Untuk carbon 1 and 2 dia akan panggil sebagai ortho. So saya akan bagi nama lain dia ortho-dibromobenzene. Next one. Untuk structure B, saya ada bromo juga. Tapi bromo ni position dia dekat carbon number 1 and 3. So bila 1 and 3, nama dia akan jadi 1,3-dibromobenzene. However, if you want to apply ortho-meta-para system, 1, 3 adalah untuk position meta. Kita akan tulis small letter M. Meta-dibromobenzene.
Next we go for structure C. Structure C awak masih lagi ada bromo, tapi bromo dekat carbon number 1 and 4. So 1 and 4 dia akan jadi 1,4-dibromobenzene. However, kalau nak apply orthometa-para system, 1, 4 adalah position untuk para. So kita akan guna small letter P -dibromobenzene. Okay, let's say kita ada two different substituents pula sekarang. Substituents kita yang pertama adalah COOH. And then substituents yang kedua adalah ethyl. So yang mana yang paling priority? COOH is the most priority. Automatically carbon yang attached dekat sini akan jadi number 1. So this will be number 1. And then next substituents adalah ethyl, carbon number 2. And then siapakah kita punya parent? Parent kita adalah this whole thing. So this whole thing namanya adalah benzoic acid. So saya akan highlight parent saya warna pink here. So this whole thing adalah saya punya parent. Namanya benzoic acid. And then sebab kita ada ethyl dekat carbon number 2, the full name will be 2-ethyl benzoic acid. And then seterusnya, kalau saya nak apply orthometa para system, boleh juga. Syarat dia kena ada 2 sahaja substituents. So untuk this one, numbering dia adalah carbon 1 and 2. So dia adalah ortho-ethyl benzoic acid. Make sure bila awak tulis benzoic acid ada space antara oic dengan acid kat sini. Ada space, jangan rapat. Next kita go to E. E kita ada structure iaitu masih lagi structure yang sama. So parent saya adalah benzoic acid. Tapi numbering saya untuk ethyl berada dekat carbon number 3. So the name for this structure adalah 3-ethyl benzoic acid. However, kalau kita nak apply orthometa para system, kita boleh apply sebagai meta-ethyl benzoic acid. And then untuk F, same case juga, masih lagi parent saya this whole thing dan nama dia adalah benzoic acid dan position ethyl saya berada dekat carbon number 4. So the name will be 4-ethyl benzoic acid. However, dalam orthometa para system, dia berada dekat position 1, 4 untuk 2 substituents tu. So kita akan panggil dia sebagai para. Okay, so this is how you want to give the name for benzene. Let's try last examples, example 3. Let's try last example, example 3. So saya ada A, structure A, saya ada substituent saya iaitu COOH dan OH. Yang mana lebih priority? Yang lebih priority adalah COOH. So automatically dia akan jadi parent bersama dengan benzene. Nama parent ini akan jadi benzoic acid. So bila dia jadi benzoic acid, this carbon will be the first carbon. So saya akan label 1, 2, 3 and 4. Bila saya nak bagi nama, this one akan jadi hydroxy group. Ingat, sebagai substituents, dia tak ada huruf L dekat bahagian nama hydroxy. So, nama dia akan jadi 4-hydroxy benzoic acid. Kalau awak nak guna sebagai para pun tak ada masalah. Awak boleh tulis sebagai para-hydroxy benzoic acid. Okay, next one, B. Untuk B, sedikit kelainan. Saya ada benzene tapi tengah-tengah antara COOH. So, kalau nampak ada COOH dalam awak punya structure, dia memang akan jadi priority. Tapi, kerana ada 2 COOH sekarang, so kita akan panggil dia sebagai carboxylic acid. Dan ada 2, dia akan jadi dicarboxylic acid. So, tulis dulu nama parent saya, dicarboxylic acid. Sebab ada 2 COOH. And then, memandangkan benzene berada di tengah-tengah and your substituents COOH ni berada di kiri dan kanan benzene, sila beri number 1,
2, 3, 4. Saya akan tulis at carbon number 1 and 4. So 1, 4 of your benzene, kita ada dicarboxylic acid. So this is the name for B. Next, kita go to structure C, where we have substituents NO2 dan juga COOH. As usual, kalau nampak je COOH, automatically ini akan jadi parent, iaitu benzoic acid. Dan first carbon adalah carbon yang attach kepada COOH. And then saya go towards up. So NO2 nitro group akan berada dekat carbon number 3. So the structure will be named as 3-nitrobenzoic acid. Kalau nak guna orthometa-para system, awak boleh gantikan meta nitrobenzoic acid. So very simple. And then next one, kita akan masuk bahagian tri-substituted benzene, iaitu 3 substituents. So bila 3 substituents, kalau lihat kita akan pastikan locant awak paling rendah. So let's say kalau awak nak mula first carbon awak boleh mula daripada Cl ataupun mula daripada iodine. So kalau saya mula daripada iodine, jawapan itu tidak betul sebab iodine dengan Cl, C comes first in alphabetical order. Sebab tu Cl akan jadi first carbon. So this is first carbon, second carbon and the third carbon. So bila saya nak bagi nama, ini adalah chloro, ini adalah bromo, ini adalah iodo. So the name for this structure will be, follow the alphabetical order for the prefix. Kita mula dulu dengan BR. Okay, tadi nak tentukan numbering, sekarang nak tulis nama kena ikut alphabetical order, BR dulu. So we are going to write it down as 2-bromo, and then kita ada chloro -1-chloro, and then kita ada iodo -3-iodo, and our parent is benzene. Very simple. Next, saya ada 3 substituents, and now I'm going to give the name for my structure. Kalau lihat dekat sini, 3 substituents ni kita ada grup yang berbeza. Yang pertama COOH, yang kedua adalah OH dan OH. So yang lebih priority adalah COOH. So the whole thing here akan jadi parent awak, iaitu benzoic acid. Automatically carbon ini akan jadi first carbon. So put the numbering 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then saya nak bagi nama untuk substituent saya. Nama substituent saya adalah hydroxy dan dia berada dekat carbon number 3 and 5. So we are going to put the full name right now will be 3,5-dihydroxy, and the parent name will be benzoic acid. Very simple. And then last one kita ada F. Untuk F, siapakah yang lebih priority? Mari kita lihat priority list. So based on structure F, kita ada CH3 dan kita ada nitro. So nitro adalah di sini. And then CH3 adalah alkyl group, dia di atas. So maknanya CH3 is more priority. So parent awak adalah CH3 attached to benzene. So apakah common name untuk structure ini? Common name dia adalah toluene. So toluene adalah awak punya structure. And then automatically carbon yang attach kepada CH3 akan jadi first carbon. And then kita nak pergi ke arah kiri ke kanan, sama saja. So saya pergi ke kanan and then follow the direction of clockwise. And then saya dapat substituent saya iaitu nitro ada 3. So 3 nitro ini saya akan kumpulkan dalam saya punya prefix. Dia akan jadi 2-4-6 tri-nitrotoluene. So ini nama for this structure. So I really hope you can understand how to give the name. So kita dah settle part pertama for the nomenclature. Kita akan sambung for the next part in the next video. So I will see you in the next part. Bye.